नाजरीन, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, बिजली बिल ज्यादा नहीं आ रहे, महंगाई नहीं आई, चीनी बहरान नहीं आने वाला, पाकिस्तानी करेंसी श्रीलंकन करेंसी से भी नीचे नहीं गई, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब फरमा रहे हैं कि बिजली बिल्स पर साजिश की गई है। बिल्स इतने ज्यादा नहीं आए। वो बता रहे हैं कि बिजली बिल्स को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और ये कोई बड़ी साजिश हो रही है। वजीर आज़म साहब ये भी फरमा रहे हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा नहीं हुई कि पहिया जाम हड़ताल हो। नाजरीन, ज्यादा वक्त नहीं लेते, वजीर आज़म साहब के दावे और हकाइक आपके सामने रखते हैं। अब आगे क्या कुछ होने वाला है, चीनी बहरान कैसे पूरे मुल्क को लपेट में ले रहा है, बिजली बिल्स मजीद कितना ज्यादा आएंगे, पेट्रोल मजीद कितना महंगा होगा। नाजरीन, काकड़ साहब ने तोप की बजाय एटम बम गिरा दिया है। निगरान सेटअप के नगीने सामने आना शुरू हो गए। हमारे चहेते निगरान वजीर आज़म साहब फरमाते हैं कि मुल्क माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से दो चार है। FBR के पास टैक्सेस जमा करने की इस्तेदाद कार नहीं। बिजली का मामला IMF के साथ मिलकर देख रहे हैं। अगरचे बिजली सस्ती करना मुमकिन नहीं, ताहम आइंदा 48 घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। ये वजाहत भी कर दी कि फौज में कोई भी फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा। जो बिजली उन्हें मिल रही है वो दिफाई बजट से दी जा रही है। तमाम इदारों से पूछा कि कितनी बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते, फौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। मौसूफ फरमाते हैं कि बिजली बिलों का मसला जरूर है, लेकिन ये अमनो अमान का मसला नहीं। बिजली के बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। मालूम नहीं हमारे वजीर आज़म साहब क्या सोचकर ऐसा बयान दाग देते हैं। कभी कहते हैं अगर लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं तो क्या हुआ, जाने दें उन्हें, तो कभी कहते हैं कि बिजली बिलों पर साजिश हो रही है। कहते हैं महंगाई भी इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल किया जाए। अवाम मर गए, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जेवर बेचकर बिल दे रहे हैं, कर्ज लेकर बिल दे रहे हैं, और काकड़ साहब को लग रहा है ये तो कोई मसला ही नहीं। शायद काकड़ साहब टीवी देख रहे हैं, और वो भी PTV, जहां पर मालाकट डिवीजन का मौसम खुशगवार है। कपास को अमेरिकन सूंडियां लगी हुई हैं और मुल्क खुशहाल है। दोस्तों, अब ये तो मुलाहिजा करें जरा कि पाकिस्तानी तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर से तजावुज कर गई। पाकिस्तानी मुईशत की गिरती हुई दीवार को एक और धक्का चाहिए था, और वो काकड़ साहब भरपूर कुव्वत से दे रहे हैं। काकड़ अवाम की चीखें निकलवाने की मशीन पर हैं और ठीक ठाक लगे हैं। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 14 रुपए 91 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। निगरान हुकूमत ने इक्तदार संभालने के बाद दूसरी मर्तबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया। अनवारुल हक काकड़ साहब की तरफ से मंजूरी हुई और पेट्रोल महंगा हुआ। शहबाज शरीफ तो रोते हुए समरी पर दस्तखत करते थे। उनके पास एक पत्थर था जो वो सीने पर रख लेते थे। काकड़ साहब क्या करते होंगे? शायद निगरान हुकूमत को लाया ही इसलिए गया कि बाकी सब फरिश्ते महसूस होने लगे। और अभी तो आगाज़े मोहब्बत है, अभी निजकारियां होंगी, अभी डॉलर 400 पे जाएगा, पाउंड 400 पे पहुंच चुका। बिजली के बिल मजीद खुदकुशियों पर मजबूर करेंगे। डॉलर और पेट्रोल में मुकाबला जारी रहेगा। बिजली का फी यूनिट 90 रुपए तक पहुंचेगा। मजीद टैक्स लगेंगे। गर्ज ये कि मौत ही मुफ्त मिल सकेगी। नाजरीन, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, बाकी चीजें भी महंगी हो रही हैं और बहरान दर बहरान पैदा हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के मुआशी हालात दिगरगू हैं, जिसके बायस अवाम के रोजमर्रा के मामलात बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। एक तरफ बिजली की कीमत में हालिया इजाफे की वजह से लोग सरापा एहतजाज हैं, तो अब चीनी की कीमत में अचानक इजाफे ने भी खबरों में जगह बनाना शुरू कर दी है। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में इस वक्त चीनी 175 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि चीनी के सरकारी निर्ख 100 रुपए फी किलो है। दुकानदारों का कहना है कि होलसेल में चीनी की कीमत बढ़ रही है, इसलिए वो सरकारी रेट पर चीनी नहीं बेच सकते। पंजाब के मुख्तलिफ इजला में इस वक्त चीनी 150 रुपए से 175 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। सिर्फ एक रोज में चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो रिकॉर्ड इजाफा हुआ। लाहौर की होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट अकबरी मंडी में दुकानदार बता रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में तीसरी कुव्वत कार फरमा है। मंडी में जो जिन्स आती है, मार्केट फोर्सेज ही उसका रेट तय करती हैं। इस वक्त चीनी की खपत बहुत ज्यादा है या फिर ये स्मगल हो रही है। अगर होलसेल मार्केट में चीनी कम आ रही है तो लामहाला उसका रेट बढ़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि वो चीनी की सप्लाई चेन में लूप होल्स को बंद करे। ताजर बता रहे हैं कि हम मार्केट में बैठे हुए हैं, यहाँ ना तो चीनी जखीरा हो सकती है और ना ही उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है, क्योंकि हमारा काम घंटों के हिसाब से चलता है। जो भी मसला है उसका ताल्लुक मार्केट से नहीं। हमें याद है हुकूमत ने कहा था कि इस बार चीनी सरप्लस है, लेकिन अब चीनी मार्केट में नायाब हो रही है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल 68 लाख टन चीनी की पैदावार हुई। 1 लाख टन चीनी गुज़श्ता माली साल से सरप्लस इस साल में लाई गई, जबकि 2.5 लाख टन चीनी इस साल एक्सपोर्ट की गई। तो
تو چینی کہاں گئی؟ اس حوالے سے براہ راست معلوم تو موجود نہیں ہے۔ البتہ ہول سیل تاجر اور مل مالکان یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ چینی افغانستان سمگل کی جا رہی ہے۔ دوستو، چینی کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، صرف ملی بھگت سے سمگل کی جا رہی ہے۔ جیسے ہی ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے تو بہت سی قوتیں سرگرم ہو گئیں جو اس کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہیں۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے وہ چینی کی سمگلنگ کو روکیں۔ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو چینی ملنا بھی بند ہو جائے گی۔ لوگوں نے بڑے پیمانے پر مارکیٹ سے چینی اٹھائی ہے لیکن وہ پاکستان کے شہریوں تک نہیں پہنچے۔ پنجاب کی نگران حکومت نے گراں فروشوں کے خلاف ایک مہم شروع کر رکھی اور ضلعی حکومتیں سرکاری نرخ نامے سے ہٹ کر اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ صرف لاہور میں ایک دن میں 150 دکانداروں کو جرمانے کیے گئے۔ پنجاب حکومت کے ترجمان عامر میر کہتے ہیں کہ مہنگائی اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اور نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی خود صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ چینی کے حوالے خبریں آ رہی ہیں اور اس وقت مشینری بھی حرکت میں ہے، کسی کو ذخیرہ اندوزی نہیں کرنے دیں گے اور جلد ہی صورتحال قابو میں ہوگی۔ ناظرین، چینی کا بڑا بحران ابھی باقی ہے جبکہ اسٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی۔ پاکستانی کرنسی کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ تھم نہیں رہا۔ جمعرات کو پاکستانی روپیہ سری لنکن کرنسی سے بھی نیچے آ گیا۔ فارکس ڈیلرز کے مطابق ایک پاکستانی روپے کے عوض سری لنکن 94 پیسے مل رہے ہیں، جبکہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں ریکارڈ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جمعرات کو کاروبار کے اختتام پر ایک امریکی ڈالر انٹر بینک میں 305 روپے 54 پیسے کی سطح پر ریکارڈ کیا گیا۔ کرنسی ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک کے ساتھ ساتھ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت ایک امریکی ڈالر اوپن مارکیٹ میں 324 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ معاشی امور کے ماہر حارث ضمیر کا کہنا ہے کہ نگران حکومت کے قیام کے بعد ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اتحادی حکومت نے IMF سے سخت شرائط پر قرض حاصل کیا ہے اور ان شرائط کی روشنی میں نگران حکومت کو امور چلانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک جانب ایکسپورٹ اور ترسیلات زر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف ادائیگیوں کا معاملہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ پاکستان میں ڈالر کی کمی کی وجہ سے روپے پر شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے اور شرح سود میں اضافے کی خبریں بھی بازار میں گردش کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں بھی منفی رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں PDM کی حکومت کے اختتام اور نگران حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے وقت انٹر بینک مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر 288 روپے کی سطح پر موجود تھا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 291 روپے ریکارڈ کی جا رہی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ IMF معاہدہ اسی لیے سامنے نہیں لایا جا رہا کہ اس میں خفیہ معاہدے ہوئے ہیں جن کے مطابق عوام کی کوئی سبسڈی نہیں دینی ہے اور نہ ہی قیمتیں کم کرنی ہیں، جبکہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن لوگ سازش کر رہے ہیں۔ ملک میں اشیاء خوردنوش ناپید ہو رہی ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو یہ سب سازش لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے ہر فرد کو صبر کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نئی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔